Mana ulang tahun nggak ada ya? Kamu tadi. Apa ya isinya kira-kira? Wah, apa ini ya? Tak tahu ya ya. Ini mau tidur. Apa helm ya? Overlay multiply area environment is this very cool tone Wow. the character is a very cool tone teal color. Ada sumpit. The characters in different lighting environments. Gimana coba cara makan And pakai when I sumpit go deh? to animate, I pretty much copy and paste these gradient maps onto the grayscale animations. For animation workflow, I Gitu, do all my animations begitu. in Iya. Tuxedo Paint. Nah, And kira-kira nabain Mian pakainya apa pakai ini? when I hover Ini udah punya. An pakai cupit. Rapin pakai cupit. Dibuka. Cakep.